अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्दा व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो यहाँ पे जी रिद्दा खेल रही है और इसने खिलौने वाला बेबी उठाया हुआ है और बिस्किट और पता नहीं पेंसिलों के कलर मिला के उसको खाना खिला रही है। और इसकी दोस्त नूर और साथ में हसन रज़ा उसका भाई, तो उन्होंने टिशू लिया हुआ है और बेबी का मुंह साफ़ कर रहे हैं। बच्चों के भी बस कैसे खेल होते हैं, देखें ना किस तरह मज़े से वो उसको खिला रही है। फिर उसके मुंह से जो गिरता है वो फिर नूर इसको साफ़ करती है। तो अल्लाह ताला ये हमारे घर की रौनकें बहारें अल्लाह पाक सलामत रखे। और बच्चियों की तो खैर बहुत रौनक होती है, बेटियों से तो घर आबाद होते हैं, रौनकें होती हैं। तो अल्लाह ताला सबको ये रौनकें सलामत रखे, अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करे। तो खैर आज मैं बना रही थी मैक्रोनीज़ और यहाँ पे मैंने बंद गोभी काटी है और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि हाफ़ मैंने काटी है और ख़राब तो नहीं है, यहाँ से साफ़ है, बस वो ऊपर से थोड़ा सा इसका पत्ता ख़राब था तो मैंने बाकी रख दी। और यहाँ पे साथ में मैंने आलू बॉयल करने के लिए रखे हुए हैं और मैक्रोनीज़ का पानी और चिकन जो है वो मैरिनेट किया हुआ था। तो सबसे पहले मैं इसको फ्राई करूँगी। तो इसकी तो खैर रेसिपी मैंने आपके साथ बहुत दफ़ा शेयर की है, आज तो मैं इसकी कोई रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ। और आज इतने अरसे बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ। अब बस मैंने यही डिसाइड किया है कि इंशाल्लाह हर 2 दिन बाद या 3 दिन बाद मैं आपके साथ अपना व्लॉग शेयर करूँगी, क्योंकि हर रोज़ वीडियो बनाने से कोई देखता भी नहीं है और हर रोज़ बनाना भी बहुत मुश्किल होती है। तो खैर यहाँ पे जी हमने बनाई थी घुंगड़ियाँ सबको पता है घुंगड़ियाँ क्या होती हैं, जिसको पता है तो आपने वो मुझे बताना है कि ये घुंगड़ियाँ क्या होती हैं। तो ये खैर हमने बनाई है और बांटी है अपने मोहल्ले में, जहाँ जहाँ तक हमारी जी पहुँच थी और जहाँ जहाँ जिनकी किस्मत थी। तो फ्राइडे का दिन था ये और यहाँ पे फिर मैंने मैक्रोनीज़ भी स्टार्ट कर दी थी और साथ में यहाँ पे इसको भी मैं बना रही थी। और यहाँ पे ना मोबाइल मुझे इतना तंग कर रहा था, कभी लाइटें मार रहा था और कभी लाइट बंद कर देता था। तो खैर जैसे तैसे करके अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने बना ली। और आपको पता है कि फ्राइडे को हम लोगों नमाज से पहले ही खाना खा लेते हैं, पक्की हमारी रूटीन है। और इस दफ़ा मैंने आपको ग्रॉसरी में दिखाया था कि मैंने पास्ता वाली मैक्रोनी लाई है, लेकिन ज़रा भी मुझे अच्छी नहीं लगी। पता नहीं, इनको तो मैंने बॉयल की है तो इतनी अजीब सी हो गई थी। वो बेक पार्लर वाली जो मैं लाती हूँ वो तो बहुत अच्छी हैं, यानी इसको तो पहले मैं यूज़ करती थी लेकिन अब काफ़ी टाइम हो गया मैंने छोड़ी है, तो बिल्कुल सही नहीं थी बिल्कुल। मैंने कहा नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नहीं लूँगी। और आज फिर मेरे हस्बैंड वीकेंड था तो वो गए थे सुबह मंडी गए थे। तो आज मैं आपको इन सब चीज़ों के रेट भी बताऊंगी। तो ये जो सारी मिर्चें पड़ी हैं ये 50 रुपए की आई हैं और 5 किलो टमाटर लिए हैं वो जी 400 के आए हैं और 5 किलो आलू लिए हैं वो 450 के आए हैं। और ये सेबों की पेटी ली है, ये आई है जी तकरीबन 1900 की। और आम की पेटी ली है वो 1050 की आई है। और क्या था, और जी बैंगन थे, कद्दू थे, तो उनके तो खैर मुझे रेट याद नहीं है, पूछे भी नहीं है मैंने, क्यों झूठ बोलूँ, मैंने नहीं पूछा वो कितने के हैं, मुझे मेरे जहन में नहीं रहा। बस मेन चीज़ें जो बताते गए हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। तो खैर आपने बताना है कि भाई मुझे सही मिले हैं कि हमें सही मिले हैं कि नहीं सही मिले ना। तो यहाँ पे मैंने ये आम भी धो के रख दिए हैं और कुछ सेब भी मैंने धो के रख दिए थे और बाकी पड़े हुए थे। और फिर करेले भी बहुत ज़्यादा सस्ते थे, 150 के उन्होंने काफ़ी सारे लाए थे। तो यहाँ पे आज हम बना रहे थे करेला, चिकन करेला, और अम्मी बना रही थी करेले और साथ में सालन, यानी फ्राई भी कर रही थी और सालन भी बना रही थी और फुफ्फो काट रही थी करेलों को और प्याज को, और जो ख़राब थे उनको साफ़ कर रही थी। तो साथ में पप्पो ने ना बड़े बड़े इनके बीज थे, बड़े बड़े ये करेले थे तो इनके बीज उन्होंने संभाल के रखे हुए थे कि इनको खुश करेंगे। और ये बहुत अच्छे करेले यानी हैं, अच्छे हैं, यानी इनको लगाएंगे। तो मैंने कहा चलें ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो आज मैंने फिर थोड़ी सी मशीन लगाई थी, थोड़े से ही कपड़े थे, मैंने कहा चलो मैं धो लेती हूँ। स्कूल वाले यूनिफॉर्म थे और कुछ टॉवल वगैरह थे। और मौसम तो खूब करवटें बदल रहा है, कोई इसका वो नहीं है, कभी धूप कभी छाँव। इतना तेज़ बादल आ रहा था ना ये वाला बादल, और इतना गरज रहा था, मैंने कहा बस ये बारिश आई।
تھوڑے جو جلدی جلدی تھوڑے سے خشک ہوتے تھے وہ میں اتار دیتی تھی کہ ابھی بارش آئی تو میرے کپڑے گیلے ہو گئے، لیکن خیر بارش کوئی نہیں ہوئی اور میرے کپڑے خشک ہو گئے الحمدللہ سے۔ اور شام کو آ گئے تھے جی ہمارے گیسٹ، اور یہاں پہ ان کے لیے ہم نے جو ہلکا پھلکا ہوتا ہے وہ تیاری کی۔ تو سب سے پہلے ہم نے ان کو کولڈ ڈرنک پیش کی، اور وہ ہمارے لیے لائے تھے یم والا کیک، اور اتنے مزے کا تھا، بہت مزے کا تھا، اس میں دیسی گھی کی ٹیسٹ آ رہا تھا، تو بہت مزے کا اس کا ٹیسٹ تھا، اور سارا اوپر خشک فروٹ تھا، تو بہت مزے کا تھا۔ ساتھ میں ہم نے شامی بنائے تھے، شامی کباب بنائے تھے، اور ساتھ میں کیک تھا، سموسے، نمکو وغیرہ، بسکٹ، چائے۔ اور جی آج ہم نے اے سی کی سروس کی تھی، وہ بھی میں آپ کو اینڈ میں دکھاؤں گی۔ اور ولاگ میں کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کی بیڈ کی پرائس کیا ہے، تو ان کو میں بتانا چاہتی ہوں کہ جی ہمارا بیڈ جو ملا ہے وہ صرف بیڈ جو ہے، صرف بیڈ، اونلی بیڈ 90,000 کا، یعنی 90,000 کا وہ صرف ملا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ شیشم ٹالی کا بنا ہوا ہے اور ہاتھ کا کام ہے، تو اس وجہ سے تھوڑا ایکسپینسو ہے۔ میٹرس کے علاوہ وہ 90,000 کا ہمیں وہ بیڈ ملا ہے۔ تو آج آپ کو میں بتاؤں گی کہ آج میں دعا کرنے گئی تھی، اور ایک چھوٹا بچہ فوت ہوا ہے، 6 منتھ کا تھا، اور اس کا کیا مسئلہ تھا، کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا، یعنی صرف بس یہ ہوا کہ اچانک ہی اس کے رونے شروع ہو گیا ہے، تو گھر والوں نے سمجھا کہ اس کے پیٹ میں درد ہے، تو اس کو ڈاکٹر کے پاس نارملی چیک اپ کے لیے لے گئے۔ جیسے بندہ کہتا ہے کہ بچہ ہے بھائی کیوں رو رہا ہے، پتہ نہیں گیس بن گئی ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوا ہے، تو اس کو نارملی وہ لے گئے ہیں ڈاکٹر کے پاس۔ تو پہلے تو ڈاکٹروں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بھائی اس کو کیا ہے کیا ہے، تو پھر اینڈ پہ جی ایک ڈاکٹر نے بولا ہے کہ ہاں پہلے وہ پرائیویٹ لے کر گئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا، چاہے جتنا بھی ہو انسان، یعنی سرکاریوں سے تو ہم کہتے ہیں بس سول، اور یہ اس سے بہتر ہے ہم پرائیویٹ لے جائیں، تھوڑا جلدی چیک اپ بھی ہو جاتا ہے، صحیح اچھی طرح سے چیک بھی کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے پرائیویٹ لے کر گئے ہیں، تو ان کو کوئی سمجھ نہیں آئی، تو وہ کہہ رہی تھی کہ ابھی وہ ڈاکٹر دوائی لکھ رہا تھا تو ہم بس اٹھ گئے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا کہ ان کو ہمارے بچے کی سمجھ نہیں آئی۔ تو پھر جو ان کا اپنا وہ فیملی ڈاکٹر تھا وہ پہلے سول میں ہی بیٹھتا ہے، اور ابھی 14 اگست کو فوت ہوا ہے بچہ، تو چھٹی تھی تو وہ گھر پہ تھا، یعنی نہ پرائیویٹ بیٹھا تھا اور نہ وہ سول میں تھا۔ تو خیر انہوں نے فون کر کے اس کو بلایا، تو جب انہوں نے آ کے چیک کیا تو انہوں نے کہا کہ اس کا تو نا ہارٹ کا مسئلہ ہے، یہ تو اس کی نا ہارٹ بیٹ بہت تیز ہے، آپ اس کو پنڈی لے جائیں نا۔ تو اتنے وہ شش پنج میں ہو گئے، کہتے ہیں ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ بھئی کیا کریں، تو ہم اس کو پنڈی لے کر جا رہے تھے تو رستے میں ہی بس اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو اتنا یعنی وہ بہت زیادہ پریشان تھی، ان کا فرسٹ بیبی تھا، اور ان کی بالکل اتنی ڈسٹرب تھی، کہہ رہی تھی کہ ہمارے تو خواب خیال میں بھی یہ چیز نہیں تھی، ہم تو نارملی اس کو چیک اپ کروانے لے کر گئے ہیں، اور اتنے چھوٹے بچوں کے کہاں ہارٹ فیل ہوتے ہیں، کہاں ان کے ہارٹ کے، ہاں یہ سنا ہے کہ ہارٹ میں دل میں سوراخ ہے، یہ ہے، لیکن یہ تو کسی کا بھی میں نے آج تک بچوں کا نہیں سنا۔ تو صحیح بات ہے، بہت دل میرا دکھ ہوا، دل کو دکھ ہوا اور تکلیف ہوئی